आंगनबाड़ी 17 के पहले रोज डंडा झंडा लेकर के लोग लखनऊ में बैठे रहती थी, और आज अब तो सरकार इनका मानदेय भी अच्छा करने जा रही है। विभाग के स्तर पर शिथिलता थी, अब विभाग भी उसको तेज करने जा रहा है कि स्मार्टफोन के माध्यम से उनका एक एक कार्य वे अपलोड करेंगे और उसको परफॉर्मेंस बेस्ड करते हुए अच्छा सम्मानजनक मानदेय तो प्राप्त करेंगे। आज उनका एक कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया कि 5 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उनको प्रदान करने का कार्ड यहां पे आज उपलब्ध करवा दिया गया है। ऐसे ही अन्य विभागों को हम करेंगे, आशा वर्कर को करेंगे, रसोईया को करेंगे। आपने देखा ना चंदौली में बैठ करके, आपकी गाजीपुर में बैठ करके एक बहन कैसे बोल रही थी। देखिए, निराश्रित एक समय हो गई थी, समाज ने उसको निराश्रित बनाया, लेकिन सरकार जब खड़ी होती है साथ में तो वह स्वावलंबन का एक मॉडल बनती है कि कैसे अपने पैरों पे खड़ा हो सकती है नारी भी, और इसका उदाहरण उन्होंने वहां प्रस्तुत किया है। হয় বাইদেউসকল, অংগনবাড়ী কর্মী সহায়িকা, আশা কর্মী আৰু মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰন্ধনকৰ্মী সহায়িকাসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত এয়া নিশ্চয় যোগী চৰকাৰৰ এটা বৃহৎ সিদ্ধান্ত। কিন্তু অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা, আশা কৰ্মী আৰু মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰন্ধনকৰ্মী সহায়িকাসকলৰ মুখ্য দাবী হৈছে এইসকল কৰ্মী সহায়িকাক তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিত নিযুক্তি দিব লাগে। অৰ্থাৎ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে এইসকল কৰ্মচাৰীক স্বীকৃতি দিব লাগে বুলি বৰ্তমান সময়ত অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতৰ এই আঁচনিভুক্ত কৰ্মীসকলে দাবী জনাই আছে। আশা কৰা হৈছে যে এই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিশ্চয় কিবা এটা সুখবৰ দিব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। গতিকে বাইদেউসকল, লগৰ বান্ধৱীসকলক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই দিব, আৰু নতুনকৈ অহা বাইদেউসকলক অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।